Updates ng Barda. Yan sa post ni Barbie. Ano sabi ng survey? Team Barbie versus Team David. Mamaya sa Family Feud Riot. Mamayang 5:40 PM. Yan, abangan sila Barbie at David. Sino kaya magwawagi? Team Barbie versus Team David. Abangan na yung mga fans ng Barda. Yan ang masaya ang Team Barbie. Samantalang sila David naman ay seryoso. Yan, Barbie versus David yan. Yan pa sabi ni Barbie. Team Barbie. Team Barbie versus Team David sa Family Feud. Mamaya no. Yan pa yan. Mag-ama. Yung post ng glam team ni Barbie. Our first look of the year. Team Barbie. Yan, ganda ng outfit ni Barbie. Kulay purple na bulaklakin. Yung post ni Barbie, sabi niya, getting ready to go back to work in a couple of days. Says time. And with Daddy Tony, sabi Daddy Tony, nagpipray lang ako. Sabi ng ate ni Barbie, ang aga mo kasi gumising para ka nag-aaraw. Kulit. Nasa push nail, so binon. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell para lang update ko on your reaction vlog. Bye guys, thank you for watching.